हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करूया आंब्याचे हरवे सांसव. आंब्याचे हरवे सांसव करपाक हांवें 5 आंबे घेतल्या. हांवें आल्फोन्सो आंबे घेतल्या. तुम्ही खंयचेय आंबे घेवं शकता. आंब्याच्यो साली काडून घेतल्या. आता ते आंबे बरे पिळून घेता, ताचो मँगो पल्प काडटा. आता हांवें आंब्याचो मँगो पल्प काडिल्लो आसा. एक मिक्सर जार घेतला. तातूंत भितर कोकोनट घाला, ग्रेटेड कोकोनट. 1-2 मुठी कोकोनट घालून घेतला. तातूंत भितर 5 to 6 रेड चिली घालपाच्यो. रेड चिलीज घाल्यो म्हणटकीर 1 स्पून टॅमरीड पेस्ट घालपाची. आंब्याची गोडसाण कितली आसा ती पळोवन तुमी टॅमरीड पेस्ट घालात. आंबे आंबट आसा जाल्यार टॅमरीड पेस्ट घालपाची ना. इल्लेशें उदक घालून ते बरे वांटून घेता. आता ते अशें वांटून घेतला हांवें. तुम्ही पळोवं शकता ताची कन्सिस्टन्सी कशी आसा. चडूय बी बारीक ते वांटप करचें ना. ह्या आंब्याचे हरवे सांसव करपाक एकदम रुचीक लागता. आता हांवें जे आंबे पल्प काडून घेतल्या तातूंत भितर ही वाटिल्ली सोय घालता. सगळें वांटप तातूंत भितर घालून घेता. मागीर त्याच मिक्सर जारान हांव इल्लेशें उदक घालतलें आनी ते परत त्या पल्पान भितर घालतलें. तुम्ही पळोवं शकता उदक घाला हांवें. आता ते बरें मिक्स करून घेता. बरें मिक्स करून घेवपाचें. हे बरें मिक्स करून जातकीर आतां हांव ताका फण्ण मारता. फण्ण मारपाक हांवें गॅस चालू करून घेतला. ताच्या वयर फण्ण मारपाचें आयदन दवरलें. आतां हातूंत भितर तेल घालप ना. बरें आयदन गरम जालें म्हणटकीर 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स घालपाचें. ताच्या वयर एक बशी धापपाची आनी ते पुट्टो पुट्टो जाता म्हणसर रावपाचें. टप टप करून आवाज येतलो. तुम्ही पळोवं शकता हाजो आतां टप टप करून आवाज येता. बरो असो टप टप जालें म्हणटकीर ते आतां आमच्या सांसवान घालून घेवपाचें. आतां ते हांव सांसवान घालता. मिक्स करता. तुम्ही थंड करून मातशें ताचो पिठो करून सुद्दां घालूं शकता. बरे वटेन आतां आमी मिक्स करता. हांव ते मिक्स करता सगळें. आतां हातूंत भितर हांव इल्लेशें गोड घालतलें. अरावंड 1 चमचो गोड घालतलें तातूंत भितर. गोडाचो पावडर घाला. तुम्ही जाय जाल्यार गोड किसून सुद्दां घाल्यार जाता. बरें मिक्स करपाचें आनी ते तुमी अशें सुद्दां खाल्यार जाता. प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल.